हो ना रविवार आज कौन रंधा हे आज हूँ चिकेन बिरयानी से अदा रसुण छड़ा हो पेस्ट हम फास्ट से मेन जिनस ना अधा एफर्ट तो ये जीव बाकी तो सब अच्छी अदार कवरटा छड़े दूची ताले रसुण हैक स्पून ने एमती एमती गले छाड़ी जाओ गोटे मुवी देखी किए देखी मतलब मुझे जानी बोधे यूट्यूब रे देखी कि घरे करती बोधे ठीक अच्छे रसुण टा दियो मु ये करते पेस्ट छुरी गुड़ा फास्ट दाढ़ हो दाढ़ सरी डिफरेंट डिफरेंट ग्रूव अच्छे से ग्लव्स पिंधे बाई चांस हाथ बाजियो ना कटिबनी कटियो दाढ़ा कले कटिबनी ये गला प्याज कटा हे गला तो देख देखलो बहुत ही पतला पतला एटा कोन फ्राई हो जोड़ा बिरयानी ऊपर पड़े हो ना सजिया पे टिके मैरिनेट हबो लंका लंका रखी दो फ्रिज ए रेड प्याज भी थिला रे भूली गली और टिके रेड प्याज काटी देबी थिला पुराना से गोटे प्याज काटिलो ना बड़टा एटा गोटे हाफ रसुण पेस्ट तो कर फास्ट ना रसुण जो अदाटा कौन अलग करो अदा अलग हो छोट छोट न कले से पेस्ट होबनी ठीक से होबनी अदाटा धुआ ही बस पेस्ट कर दवा अदा बेसी लगी ठीक है ना चलियो चारटा बड़ बड़ रसुण कौन हला बोले बिरयानी टा करवा इजी किंतु तार मसला गुडा कर सब प्रिपरेशन टा टाइम से मिसी की कले ये तो चलो मिलूँ रसुण बड़ बड़ रसुण छड़े बहुत टफ से पड़ी गोटे अदा पियाज पानी मस्ट तो पूछे अभी जगह हबनी कहूँ कि आराम से ही और मिक्सटा भलसे करो अदलिया अदलिया लगे ऑब्वियसली इक्वल क्वांटिटी तो है मिक्स तो हम ना भलसे
पुदीना और धनिया पत्र पुदीना धनिया और ग्रीन चिली सेटा कौन पेस्ट हम कि तो डायरेक्ट पड़ो ना मैरिनेशन ना छोटो छोटो करी काटिकी पकेबे मैरिनेशन रे टिके पड़ियो बाकी ये बड़े कौन सेटा तो तोड़ा दम दिया हबो ना से टाइम रे टिके हो
ପାଣିଟା ଗରମ କରୁଛି ନା ରାଇସ୍ଟା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିଜା ହେଇଥିଲା। ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଇଜି ରେସିପି। ଏଇଟା ଲୁଣ ପକେଇବା ମାନେ ସି ସଲ୍ଟ ଭଳିଆ, ସି ୱାଟର ଭଳିଆ ଲୁଣିଆ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସି ସଲ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି। 4ଟା ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ମିକ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ପକେଇଦବା। ଯାହା ଯାହା ଗରମ ମସଲା ଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦବା। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ତେଲରେ ଟିକେ ଯୋଉ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଥିଲା ନା, ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବନି, ଚାଉଳଟା ଟିକେ ଲାଗିବନି ଏଇଥିରେ। ଡାଲଚିନି ପକାଇଛ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ବେଶୀ ସ୍ପାଇସ୍ ନା ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ପକାଇଛ, ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ମାନେ ଡାଲଚିନି ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଡାଲଚିନି କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଘରର ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଫ୍ଲେଭର ହେଲେ ଚଳିବ, ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଚିକେନ୍ଟା ଇଏ କରିନଥିଲେ, ଅନ୍ କରିନଥିଲେ, ରାଇସ୍ଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଇସ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ସୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଖାଲି ରାଇସ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମିସ୍ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଛାଣିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ପାରିବା ନା? ହଁ ସେମିତି ପକେଇ ହେବ। ଯଦି ପାଣି ରଖିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ ନା ପାଣି ଦରକାର ତାହେଲେ ନାହିଁ। ଛାଣିବ। ପାଣି ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଫେରେ ପାଣି ରହିଯିବ ସେଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଏବେ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ନା କରୁନୁ? ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ପକେଇବି ପତ୍ରଟା? ପତ୍ରଟା କାହିଁ ପକେଇବ? ପତ୍ରଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କାହିଁକି ଆଉ ଖାଇବାରେ ନା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ନା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପକେଇଦିଅ ଗୋଟେ। ପକେଇବା, ଭାତଟା କାଢ଼ି ସାରେ। এটা ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍, ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଟା ବସ୍ ଓଭନରେ ଦିଆହବ, ଓଭନରେ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ହବ। ତ ତନ୍ଦୁର ନାହିଁ, କ'ଣ କହନ୍ତି, ଦମ୍ର ସିମୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାତଟା କେତେ 80% ହେଇଯାଇଛି ଚାଉଳଟା, ନାହିଁ? ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି 80%। କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ
लाडू ହେଇଥିଲେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପୁରା ଛାଣିକି ପକେଇଥାନ୍ତା। ସି ଶିଖେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ। ଖାଉ ଏତିକି ଭାତ ବହୁତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି। ନା ପକେଇଦେବି ସବୁ। ପକେଇଦିଅ ସେ ଆଇଁଷ ଇଏରେ କରିଦେଇଛ ଖାଲି ବଟ୍ ଆଜି ତ ଭାତ ମୁଁ ଚାଉଳ କମ୍ ହିଁ ପକେଇଥିଲି। କମ୍ ପକେଇକି ବି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ବାସୁମତୀଟା ଗୋଟେ ବି ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେ ଖାଲି ଅଛି ଟିକେ। କୋଉଟା ଏଇଟା ହଁ ହାତରେ ଏଇଠି, ଇଏ ଏଇଠି। କରିଦେବି। ପକେଇଦବା ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ ନା ତାର ବି। ଏଇଠି ଥାଉ। ଏଥିରେ କେଉଡ଼ା ଗୋଲାପ ଜଳ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିରିୟାନୀ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ପରେ ବଏଲ୍ ହବ ଆଉ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ର ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଏଇଟା କିଣା ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଟା। ଏଇଠି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ କିଣା ବି ମିଳୁଛି ତ ସେଇଟା ଆଉ। ତ ହେଲ୍ଦି ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଘିଅ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଅଏଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନର୍ମାଲି ଏବେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାନ୍ତି, ଆମେ ପକେଇବୁନି। ଅଲରେଡ଼ି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଅନିଅନ୍, ଆଉ ସେଇ ଅନିଅନ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ତେଲଟା ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ବେଳେ ଦିଆହେଇଥିଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇଦବା। ଏବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ଟା ଫଏଲ୍ଟା ସିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ। स्टीम जेहेतु कि ओवन में होती ना तो एटा भलसे सील करदे तो गैसटा और जीवनी गोटे ही खाओ। मत से लगुच बस कोटी न फाटी जाइए फाटी जाइए स्टीमटा बाहरी जो लगुच टे एक्स्ट्रा जो होटेल पार्सल आसेनी ये देखा ये बिरयानी यहाँ ऑलमोस्ट 4-5 6 जन तो खाइबे आराम से 6 जन खाइबे हमर खरा बेले खाई रात भी खाई कल टिफिन भी नहीं ऑफिस सेटा बाहरी हो ना सेतरे जो येटा अछि सेटा गरम हो जाइतो हां तो सेति में ना आको बाहर करी
କିଛି ତଳେ ରଖିଦେବେ ଗରମ ହେଉଛି। ମାଇକ୍ରୋ ବନ୍ଦ କରିଦେ। 450 डिग्री रे हाफ एन आवर रहिबो तापरे जाइकी आ बाप रे कि निया ଦେଖିକି ହାତ ତଳକୁ ପୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ଇଜି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଣିବାକୁ। ऑलमोस्ट 1 आवर ପରେ ବାହାରିଲା। ओवन बंद कहीं नहीं ऑफ करो। हाँ ये करो परोठा। वाह फाइनली बिरयानी रेडी। वे प्लेटिंग कर दवा। चिकन भी मॉइस्ट पूरा परफेक्ट। बिरयानी रेडी। ये खाई टेस्ट करो केमती है कहो। सुपर ऑसम ओके बहुत बड़े चलो।